Pozdrav svima, dobrodošli na kanal. Danas pričamo o utakmici koja za nas navijače Bosne i Hercegovine nije samo još jedan meč. Ovo je baraž za svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Walesa u Cardiffu. Utakmica koja može obilježiti čitavu jednu generaciju naših igrača i naših navijača. Radi se o polufinalu baraža, dakle direktnoj eliminacijskoj utakmici. Pobjednik ide u finale staze protiv Italije ili Sjeverne Irske. Poraženi završava san o mondijalu i zato će svaki duel, svaki prekid, svaki trk bez lopte imati težinu mnogo veću od 90 minuta. U ovoj analizi proći ću kroz osnove upoznavanja ekipe, detaljnu sliku BiH i Wales reprezentacije, ključne igrače, međusobne omjere, taktičke formacije, psihološki moment, navijačku energiju, pa na kraju dati svoju realnu, argumentovanu prognozu, ne samo srcem, nego i glavom. Pa da krenemo. Wales u ovaj baraž ulazi kao reprezentacija koja je navikla igrati velike utakmice u posljednjih 7 do 8 godina, Europska prvenstva, svjetsko prvenstvo 2022. Navijači su tu Red Wall na Cardiff City stadionu su kao tvrđava će biti. Oni su ekipa izgrađena na energiji, intenzitetu i kolektivnom duhu s trenerom koji zna mentalitet britanskog fudbala i zna kako da izvuče maksimum iz domaćeg ambijenta. Bosna i Hercegovina s druge strane ulazi u ovu utakmicu kao reprezentacija koja ima historiju velikih pojedinaca i trenutaka, ali i razočarenja i neiskorištenog potencijala i zato ovaj baraž nosi posebnu emocionalnu težinu. Osjećaj da napokon možemo ispisati novu stranicu. Imamo miks iskusnih igrača koji su prošli jake lige i mlade generacije koje dolaze iz ozbiljnih klubova širom Europe, što daje dojam da je ovo jedna od onih utakmica gdje se može desiti klik cijelog sistema. Kako bi po mom mišljenju mi trebali da izgledamo? Krenut ću prvo od naše reprezentacije, jer ovo gledam očima navijača Bosne i Hercegovine. Mi smo ekipa koja kada je kompletna ima jasnu kičmu kroz sve linije. Golman, desni bek, centralni vezni napadač, plus još nekoliko igrača koji mogu odlučiti utakmicu jednim potezom. Na golu imamo čuvare mreže poput Nikole Vasilja ili Martina Zlomislića, koji brane u klubovima poput Sant Paulija i Rijeke, što znači da dolaze iz okruženja sa velikim pritiskom i stalnim brojem udaraca po golu. Navikli su na intenzitet i mogu iznijeti utakmicu kada smo pod pritiskom. To je važno protiv Walesa jer ćemo sigurno u određenim fazama meča biti zavučeni nisko i tada jedan ili dva vrhunska refleksa mogu potpuno promijeniti tog susreta. U odbrani ključno ime je Amar Dedić, modern bek koji trči čitavu stranu, igra u Red Bullu Salzburgu, naviknut na visok pressing i utakmice velikog tempa i koji nam nudi i defanzivu, agresiju i ofanzivni iskok kroz overlap ili ulazak unutra. Uz njega su tu centralni bekovi sa iskusnim reprezentativnim nivoima koji možda nisu glamurozna imena, ali znaju igrati utakmice pod pritiskom, čuvati bokseve na centar šutove, što je protiv Walesa apsolutni prioritet. Vezni red BiH je možda najzanimljiviji dio ove ekipe. Tu su igrači tipa Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić i slični profil koji donose kombinaciju radijusa kretanja, duel i pas igre. Ono što je za nas navijače ključno jeste da imamo igrače koji znaju zadržati loptu pod pritiskom, okrenuti igru na drugu stranu i donijeti na trenutak odmor u posjedu da ne igramo samo bunker i ispucavanje. U napadu BiH tradicionalno živi od centrafora. To je bio Džeko godinama, a sada se teret dijeli na napadače koji igraju u ligama poput Bundeslige, Serie A ili jakih srednjih liga i koji znaju igrati leđima, okrenuti golu i spustiti loptu na nadolazeće veznjake i krila. To je ogroman plus protiv Walesa jer se njihova odbrana povremeno muči kada mora da brani targetmana koji zna da se spusti između linija. Taktički vjerujem da Bosna i Hercegovina idealno ulazi u ovaj meč u formaciji 4-2-3-1 ili fleksibilnoj 4-3-3, gdje imamo dvostruki defanzivni osigurač u sredini i jednog desetku koji se spušta po loptu i kreira višak između linija. Naš cilj ne smije biti da uđemo u trku ko će više trčati sa Walesom, nego da utakmicu pametno usporimo, razbijemo ritam faulovima na sredini
i dužim posjedom kada pređemo centar. Što se tiče Velsa, Vels je ekipa koja kod kuće igra na dvije snage. Prva je njihova publika, druga je tempo igre, agresivan pressing, brz izlazak na protivnika, dugi sprintovi po bokovima i gomila centar šuteva koji će biti upućeni u naš 16-terac. Njihova zadnja linija ima imena poput Bena Davisa koji igra u Tottenhamu, Joea Rodena, Nisa Williamsa i drugih koji igraju u Engleskoj i Championshipu, dakle u ligama gdje je duel igra i skok igra svakodnevnica. U sredini terena Velsa gaji profil igrača koji mogu odrediti ogroman volumen trčanja. Box-to-box tipovi spremni da zatvaraju i bočne i centralne zone uz jednog kreativnog igrača koji traži prostor između naših linija. Oni neće nužno dominirati finim pasom kao Španija ili Francuska, ali će nas pokušati slomiti po širini, gomilom, ubačaja i pritiskom na naše bekove. Napadački njihovo oružje su krila i polušpice poput Brennana, Johnsona, Daniela Jamesa, Davida Brooks-a, igrači naviknuti na brzu tranziciju koji su opasni kad dobiju loptu u trku. Kiefer Moore ili sličan profil devetke unosi fizičku borbu u 16-terac gdje su naši štoperi će imati rat u svakom skoku. Formacijski možemo očekivati 4-2-3-1 ili 4-3-3 koji u fazi odbrane prelazi u kompaktni 4-4-2 s blokom koji se pomiče kao harmonika, usko kada branimo centralno, široko kada tjeramo protivnika na out liniju. Ono što je važno naglasiti jeste da će Velas pokušati da nas napadne, posebno u prvih 15-20 minuta utakmice, računajući na euforiju i pritisak na našu odbranu. Historija naših međusobnih omjera jeste da iznenađujuće su pozitivni za nas. Bosna i Hercegovina protiv Velsa ima skor bez poraza, 2 pobjede i 2 remija. Pamtimo prijateljski meč 2012. u Cardiffu kada smo dobili 2-0 kao i trijumf 2-0 u Zenci u kvalifikacijama, plus 2 remija 2-2 i 0-0. Naravno, to su druge generacije, drugi treneri, ali za navijača je važno znati da nemamo kompleks od Velsa. Ova utakmica nije nemoguća misija, nego duel gdje historija kaže da znamo igrati protiv ovog stila. Taj psihološki moment može značiti mnogo ako uđemo hrabro, a ne pojažljivo. Ako pogledamo golmane, tu je po meni relativno izjednačena situacija. I Vels i BiH imaju čuvare mreže koji nisu super zvijezde, ali su pouzdani broj 1 i dolaze iz kompetitivnih liga. Naš plus je što su naši golmani nadukli na ekipe koji su često igraju pod pritiskom, što je psihološki dobar trening za utakmice poput ove. U odbrani Vels ima možda nešto više premijera ligaškog iskustva, bekovi štoperi iz Tottenhama Championshipa branili, a to znači da su navikli na duel s visokim centarforima i veliki broj ubačaja. Mi s druge strane imamo mladog, modernog beka poput Dedića i stopere koji možda nisu toliko razvikanog CV-a, ali znaju igrati u sistemu i ako zbijemo redove, nemamo razloga da budemo inferiorni. Vezni red je po meni najzanimljiviji segment usporedbe. Vels ima trkače i radnike, ali BiH ima igrače koji mogu bolje da zaključuju loptu, da spuste tempo, da odigraju pas više, da smire utakmicu. Ako naši veznjaci dobiju bitku za ritam, možemo značajno smanjiti broj prilika Velsa jer oni žive od talasa napada, ne od strpljivog građenja. U napadu Velsa ima više brzine po bokovima, dok BiH ima više težine u samom špicu. Napadači koji znaju da igraju leđima i povlače štopere prema centru, praveći prostor za krila i nadolazeće veznjake. To je tip utakmice gdje možda nećemo imati više šansi, ali ćemo imati šanse bolje kvaliteta ako ih uspijemo iskreirati. Ako pričamo o tržišnoj vrijednosti, jasno je da će Transfermarkt i slični portali dati malu prednost Velsu, prije svega jer imaju dosta igrača iz Premier Ligi i Championshipa, tržišta koja su generalno prenapuhana u odnosu na naš region. S druge strane, BiH ima igrači iz Bundeslige, austrijskog sistema, talijanskih i drugih europskih liga, iako
možda uz manju medijsku pažnju. Ono što je bitno istaći, vrijednost na papiru ne igra, ali govori o širini kadra. Wales ima mogućnost da sa klupe uvede igrače koji igraju stalno u jakim ligama, dok BiH mnogo više osjeti pad kvaliteta kada se ide u dubinu rotacije. Zato je za nas ključno da budemo pametni s kartonima i izbjegnemo nepotrebne povrede i žute kartone u ranoj fazi meča. Navijačka moć i psihologija utakmice, moramo otvoreno reći, Cardiff će biti pakleno gostovanje. Red Wall je jedan od najboljih navijačkih kolektiva u Europi i oni znaju podići energiju u trenutku kada ekipa padne. BiH, međutim, ima nešto što je teško izmjeriti. Našu dijasporu i navijače koji se pojavljuju svuda, plus mentalitet, mi protiv svih, koji često iz nas izvuče dodatni inat. Važno je da psihološki ne upadnemo u zamku da branimo Walesov stadion. Treba da uđemo u utakmicu kao ekipa koja je došla nešto da uzme, a ne samo da preživi. Ako preživimo prvih 15-20 minuta bez primljenog gola i polako utišamo publiku, tada se momentum može okrenuti u našu korist. Kako bi Bosna i Hercegovina po mom nekom mišljenju trebala da igra? Taktički gledano, kao navijač BiH očekujem i želim da vidim disciplinovan blok u formaciji 4-2-3-1 koji se spušta na 4-4-1-1 bez lopte. Dva zadnja vezna moraju zatvoriti centralne kanale i onemogućiti da desetka ili krilo uđe između linija licem okrenuta našoj odbrani. Ključno je da naši bokovi ne iskaču previše visoko u isto vrijeme, jedan napad, drugi ostaje, jer će Wales tražiti upravo prostor iza beka u prvoj i drugoj fazi tranzicije. U napad želimo da loptač što češće prolazi kroz našeg špica koji spušta loptu na krila i desetku uz ulazak beka u overlap kada smo u kontrolisanom posjedu. Prekidi su ogromna šansa, imamo dovoljno visokih igrača da budemo prijetnja na kornerima i slobodnim udarcima, a s druge strane moramo biti maksimalno koncentrisani kod defanzivnih kornera, jer Wales se živi od tih scramble situacija u petercu. Jedna greška u markiranju može srušiti sav defanzivni plan. A sad neka moja realna predikcija u kombinaciji sa srcem i malo više glava. Realna prognoza, ali da ostanemo objektivni ako obje reprezentacije uđu u ovaj meč kompletno, znači bez povreda i suspenzija. Mala prednost na papiru ide Walesu zbog domaćeg terena i navikle igre u takvim utakmicama. Njihov plus su ritam publika i širina kadra. Naš plus su međusobni omjeri, tehnička kvaliteta u sredini i iskustvo u ratničkim utakmicama kakve smo često igrali. Predviđanje rezultata uz potpuno hladnu glavu dao bi malu prednost Walesu, nažalost, za prolaz u 90 minuta tipa 1-0 ili 2-1, jer će imati nekoliko perioda jakih pritiska koji će biti teško izdržati svi 90 minuta ako se budemo stalno branili. Ali ako BiH taktički odgovori i odigra zrelu utakmicu, izbjegne rani gol i iskoristi prekid ili jednu pravu tranziciju, potpuno je realan scenarij da mi budemo ti koji prave iznenađenje i prolaze dalje, posebno ako prvi postignemo pogodak. Dakle, moj zaključak. Wales je blagi favorit zbog konteksta, ali ovo nije zatvorena knjiga. BiH ima dovoljno kvaliteta i dovoljno argumenata da vjerujemo da može iz Cardiffa izaći s velikom pričom i nadam se pobjedom koju svi priželjkuju. Za kraj ovog video klipa, kao navijač Bosne i Hercegovine, neću reći da ćemo sigurno proći. Fudbal nas je previše puta naučio poniznosti, ali ću reći da u ovu utakmicu ulazimo bez kompleksa, s respektom prema Walesu, ali i s vjerom u naše momke. Ako odigramo hrabro, pametno i kompaktno, uz malo sportske sreće,
imamo pravo da sanjamo još jednu veliku noć za našu reprezentaciju i naš narod. To je to. Pišite mi u komentarima kako vi vidite ovu utakmicu, kakvu postavu biste vi izveli i koji je vaš rezultat. A mi se vidimo u narednoj analizi, nadam se uoči finala baraža.